बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल myatalcity.com की जानिब से मैं चर्च की आदिल अजीज़ सियासी समाजी शख्सियत प्रिंसिपल वेलकम ग्रामर हाई स्कूल हज़रो और साबिक़ वाइस चेयरमैन बल्दिया हज़रो जनाब मोहम्मद खालिद खान साहब और मेरे साथ मेरे लेफ़्ट पर मेरे बड़े भाई और इल्म और अदब का एक बहुत बड़ा मोतबर और बड़ा नाम जनाब राशिद रिज़वी साहब और उनके साथ हमारे चर्च के इंतहाई टैलेंटेड इंतहाई मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट हैं ऑनलाइन से और सन न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है जनाब निसार अली खान साहब। और सर सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने ये तो रूटीन की बात है कि आप रोज़ाना ही बिज़ी होते हैं, लेकिन जो संडे होता है ये स्पेशली दुआ के हवाले से शादियों के हवाले से एक स्पेशली डे होता है हमारा, तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने हमें कुछ वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। myatalcity.com के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मशहूर हूँ जी आपके यहाँ तशरीफ़ लाने का। कि myatalcity.com मेरे लिए एक तारुफ़ी बात है और ये जो कोशिशें नौजवान कर रहे हैं, ये जो मीडिया का राब्ता लोगों से बढ़ रहा है, ये खुशामद है और हमारे मुल्क की इस वक्त अशद ज़रूरत है कि जितनी अवेयरनेस ये पैदा कर सकते हैं और जितनी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, इसकी हमारे मुल्क को आने वाले फैसले करने में मददगार हों। अच्छा सर, क्योंकि आपकी माशाल्लाह जो एक ज़िंदगी है उसमें मुख्तलिफ पहलू हैं, उसमें सियासत भी है, उसमें तालीम भी है, उसमें सोशल वर्क भी है, तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं सियासत के हवाले से बात करना चाहूँगा कि आप एक्स वाइस चेयरमैन बल्दिया हज़रो भी रहे हैं, तो अपने सियासी ज़िंदगी के पस मंज़र के बारे में कुछ बताना पसंद फरमाएंगे कि आपने सियासत का आगाज़ कब किया और कैसे सियासत की पुरखारबाजी का आपने कदम रखा? 1983 की बात है कि मैंने पहली दफ़ा हज़रों से मल्ला अजीम खान से बल्दियाती इलेक्शन लड़ा। उस वक्त हज़रों में 12 वार्ड थे और हज़रों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का असूल राइज था। ये जो 12 मेंबर्स बनते थे ये चेयरमैन बनाते थे। मुझे मल्ला अजीम खान, मल्ला अब्दुल और दूसरे चंद एक दोस्तों ने मेरी इंतहाई मदद की, जिसमें ताहिर मजीद खान, जावेद मजीद खान, राशिद खान और बहुत सारे दोस्त हैं जो कुछ नाम है, सब फौरन मेरे ज़हन पर नहीं है। इनके ताउन से मैं उस वार्ड से इलेक्शन जीता जिस वार्ड में मैं रहता नहीं था। उसके बाद इलेक्शन होने थे वाइस चेयरमैन के और चेयरमैन। चेयरमैन जो है वो मेरे चचाजाद भाई अब्दुल कयूम खान, जो कि मेरे बहनोई भी थे, वो मुंतखब हुए। और उसके बाद वाइस चेयरमैन का इलेक्शन जब हुआ तो हमारी वोटें बराबर निकल आई। मेरे मुकाबले में मरहूम अफजल खान साहब थे। इस तरह जब पूरा अंदाजी हुई तो पूरा मेरे नाम का निकला और मैं वाइस चेयरमैन के नाम से मंसूब हूँ। मेरा वाइस चेयरमैन बनना, मेरा मेंबर बनना अचानक बात थी। मेरा कोई फ़ाल किरदार नहीं था। मुझे उस वक्त भी कई लोग इस बात से जानते थे और कि मेरा भाई ताहिर खान है, और उसके बाद कई लोग इस बात से भी जानते थे कि मैं अफजल खान साहब के साथ इलेक्शन लड़ा था। मेरा ज़ाती तारुफ सियासत में कोई भी नहीं था। वो जो 3-4 साल मैंने उस बल्दियाती इलेक्शन के बल्दियाती दौर में गुजारे, वो मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन उस एक्सपीरियंस से मैंने कुछ फ़ायदे ये भी उठाया कि इसके बाद बल्दियाती इलेक्शन लड़ने नहीं, और आज तक मैं इस बात पे कायम हूँ कि इसलिए नहीं लड़ना है कि हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते। सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन तब्दीली लाने वाली बात ये थी कि निकाल खाने में तो। खान साहब, आप 1983 में आपने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर आप वाइस चेयरमैन बल्दिया हज़रो बने, तो एज वाइस चेयरमैन बल्दिया हज़रो आपने हज़रो शहर के लिए और जिस वार्ड से आप मुंतखब हुए उन लोगों के लिए आपने क्या किया, क्या इक़दाम उठाए उनकी बेहतरी के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए? देखिए जी, जो बल्दियाती कौंसलर होता है वो आवाम के सबसे करीब। जो रूट्स की बात है ना, वो ये है कि बल्दियाती कौंसलर जो होता है उसको अपने हल्का में एक एक बंदे से ज़ाती वाक़ियत है।
اور اس ذاتی واقفیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ان کے مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے. اس وقت جو مسائل تھے گلیوں کے نالیوں کے, ان مسائل میں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے چیئرمین کی اجازت کے ساتھ تمام گلیوں کو ناپا, تمام گلیوں کا اسٹیمیٹ بنوایا اور 1 سال کے اندر اندر وہ گلیاں میں نے پختہ کروائی. ابھی بھی مجھے خوشی ہوتی ہے جب کبھی میں ان گلیوں میں نکل جاتا ہوں تو کئی گلیاں جو گیس کے محکمے سے اور واٹر سپلائی کے محکمے سے محفوظ رہ گئی ہیں وہ ابھی تک اچھی حالت میں موجود ہیں. ایک یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے بلدیہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کثیر رقم سے, اس وقت بڑی 28-30 لاکھ رقم کو بہت بڑا رقم سمجھا جاتا, بہت بڑی رقم سمجھا جاتا تھا, اس سے ایک پراپرٹی خرید لی تھی جو ڈسپیوٹیڈ تھی اور وہ دی گئی تھی بس اڈا بنانے کے لیے, اور اس کو حدود کمیٹی میں شامل کیے بغیر خریدا گیا. جب یہ وقت آیا یعنی ہمارا دور آیا تو اس میں میرے ذمہ چیئرمین نے یہ ٹاسک لگایا کہ اس کی حدود کمیٹی بھی بڑھائیں, حدود کمیٹی بھی بڑھائی جائے اور اس کو حدود کمیٹی میں شامل کیا جائے. کسی جگہ کی بھی حدود کمیٹی بڑھانا کار دارت ہے, مشکل کام ہوتا ہے, لیکن اس میں ہمارے سابق چیئرمین ضلع اٹک بخاری صاحب, اجاز حسین بخاری صاحب نے ہماری بہت مدد کی. اس وقت کے ڈپٹی کمشنر شاہد رفیع صاحب نے ہماری بہت مدد کی اور چیئرمین صاحب نے تو میرے ذمہ ہی ٹاسک لگایا ہوا تھا. اس طرح ہم نے وہ ایک کثیر رقم جو استعمال ہوئی تھی بلدیہ کی, وہ ہم نے اس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک کی اور اس کو شامل کیا, اور اس وقت جا کے اس کے بعد جا کے پھر یہاں اڈے کی بنیاد بنی اور اڈا جو ہے عزو سے باہر آنے کے سبب پیدا ہوئی. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا کام تھا جو اللہ نے ہم سے کروا لیا ہے. باقی جو بات تھی کئی منڈی مویشیاں کے مسئلے میں کوئی ایسی بات ہوتی تھی جو مخالفت پر ضائع کی جا سکتی تھی, تو میں نے وہاں سب دوستوں کے ساتھ یہ ٹرینڈ, جو اس وقت دوست میرے نہیں تھے, بزرگ تھے, میں اس وقت میرا خیال ہے سب سے چھوٹا تھا, جو جوان تھا, جو منتخب ممبر تھا, اور ایک مجھے یہ بھی کسی خود نمائی کی بات نہیں ہے لیکن مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ مجھے پڑھا لکھا کہا جا سکتا تھا کہ میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا, اور باقی ہمارے بزرگوں نے اس میں تعلیم کے شعبے میں اتنی کامیابی نہیں حاصل کی. تو میں اس میں تعلیم کے حوالے سے بات ہوتی تھی, تو جب تعلیم کے حوالے سے میرے ذمہ کچھ ڈیوٹی لگتی تھی تو میں کرتا تھا. یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس کرنٹ میں کہ نالیاں اور نالے صاف کیے جا رہے ہیں, یہ جب 84-85 میں مجھے حاجی عبدالغفار صاحب ہمارے مرحوم کونسلر تھے, اب مرحوم کونسلر تھے, انہوں نے بھی مجھے یہ ٹاسک دیا. تو ہم نے چند ہی دنوں میں, اس وقت کوئی ہمارے پاس یہ مشینیں نہیں تھیں اور کوئی بات نہیں تھی, اور ہم نے پورے شہر کے نالے صاف کیے